जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा एप्रिल मास 16 तारीख मंगलवार केमिति रहिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप रे कहि। मेष राशि मेष राशि कार्ड कहूँ आपण आज कौन चिंतार रे दुविधारे रे किसी डिसीजन नवापाई आपन को असुविधा हो पारे। कौनटा भल कौनटा ठीक आपण आज चिंतित रे से आपण को आज कार्ड द्वारा कहुचे आपण आज दिन को रही जातु कार सांगरे डील करंतु नहीं किंबा पैसा कौटी इन्वेस्ट करंतु नहीं। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन मध्यम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन टिके चिंतित रहिबे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे लाभवान हेबे। वृष राशि पई कार्ड कहूची आपण आज निर्भयता पूर्वक काम करिवे। आपण को मन भितर कोनोसी प्रकार भय रहिबनी। दुस्साहसिक काम करिवा पई आपण पसंद करिवे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन बहुत उत्साही रहिबे। व्यवसायी माने उत्तम व्यवसाय करिवे। मिथुन राशि पई कार्ड कहूची आपण आज टिके रुक्ष स्वभाव रहिबे। आपण को कथा टिके क्रूर रहिबो। अन्य मानकु खराब लागि पारे किंतु आपण जहा कहिबे परफेक्ट कथा कहिबे। जोटा आपण अनुभव करिवे सेटा ही कहिबे। ता छड़ा आपण निज भितर निजे गोटे बाउंड्री सेट करेंगे जे अन्य मानकु जमी अलिया को दूरे देकरी सफा सुतरा जगार बसला भली आपण अनुभव करेंगे जे मु अन्य मानकु दूरे देवी मु निजे मोर परिवार को धरिकी रहिबी। एमिति इच्छा आपणकर हो पारे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने जिद्दी लगेकी पाठ पढ़ापढ़ी करेंगे। व्यवसायी मानकर उत्तम लाभ रहिबो। कर्कट राशि पई कार्ड कहूँ आज आपणकर स्वास्थ्य किसी असुविधा हो पारे। स्वास्थ्य किसी असुविधा हो पारे किंबा आपण मन भितर बहुत दुख रहिबो। मर्माहत रहिबे जोटा कि आपण काहागर कहि परिबेनी। एमिति दुख किंबा राति रे निद न हो पारे आपण को एमिति भी हो पारे जोथ पई कि स्वास्थ्य आपणकर आज भल रहिबनी। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन रे धोखा मिल पारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन टिके चिंतित रहिबे। कोहभरा मन रहिबो। राति अनिद्रा होगी पाठ न पढ़िबा पई कुआ जाउची। व्यवसायी माने व्यवसाय को लेकिन चिंतित रहिबे। सिंह राशि पई कार्ड कहूची आपण आज पैसा पत्र को लेकिन बहुत सचेतन रहिबे। अजथा पैसा केबे भी खर्च करिबेनी। ता छड़ा जार जितेबाला आवश्यक परिवार रे आपण खर्च करेंगे किंतु घर आसबाबपत्र किसी किणवार सूचना मिलूँ। घर पर किसी शौकीन जिनस किपारती। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मन देवे। व्यवसायी मानकर अति उत्तम लाभ रहिबो। कन्या राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज किसी गोटे दुविधार पड़ पारती। मन करंतु आपण को किसी कहिबार अछि किंतु कौन कहिबे कोटा कहले भल हबो कौन कहले ठीक हबो कि कोटा कहले भूल हो जिवो कि एमिति चिंता आपणकर रहिबो। आपण डिसीजन नहीं परिबेनी। डिसाइड करि परिबेनी कौन कले आपण पई ठीक रहिबो। आपण आग पछकु भाबी कि मझिरे रहि जिवे ना आगो को बढ़ी परिबे ना पछकु फेर परिबे। तेणु आपण आज दिन को अटकी जांतु। जहाँ करिवार कथा आगामी दिन में करेंगे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन असुविधा हो पारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन किसी डिसीजन नहीं न नेवा भली परिस्थिति हो पारे। व्यवसायी माने व्यवसाय को लेकिन टिके चिंतित रहिबे। तुला राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज किछि काम करने को चाहिए भाभी चिंती कि 100 थर भाभी चिंती कि आगक बढ़े ताहले जाइकी आपण को
ସୁଫଳ ମିଳିବ। ତା ଛଡ଼ା ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ବି ରହିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବେ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ବିନା ବାଧାରେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ। ଆଗ୍ରହ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଲାଭ ରହିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ଥାଏ, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ, ତଥ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁ, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଣିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିବେ, ସଚେତନ ବି ରହିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଲାଭ ରହିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରହିବେ, ଉତ୍ସାହୀ ବି ରହିବେ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୂଆ କାମରେ ହାତ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଲାଭ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। ଭୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରହିପାରେ। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ କ'ଣଟା ଭୁଲ ହେଇଛି, କ'ଣଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଅତୀତରେ ଆପଣ ସବୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା ଭୁଲ ହେଇଛି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପଣ ଦୋଷୀ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରାଇବାର ଭୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ। କାଳେ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା କି, ସେ ଏମିତି ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି, ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ହାରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ଯେମିତି ହେଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କର ଜିତିବା ଦରକାର, ଏଇଭଳି ମୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କଟିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ କେମିତି ସଫଳତା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ବି ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ।